Good morning, this is Melvin Gibera guys. Welcome to my YouTube channel and TikTok. Ito guys, nandito na sa Pagkiruan guys. Karga tayo ng ano guys. Kunti rin karga natin guys. 6 na box lang guys. 6 na box lang na dala natin guys. So, yun lang karga natin guys. Alang iba guys, kunti lang. Malang ano guys, malang isda. At update ko na lang kayo mamaya guys. Update ko kayo guys mamaya. Ay guys, ato guys kay hayak na. Masyadong traffic dito sa taas guys. Guys, Pagkiruan bridge na tayo guys. Guys, Makina public market tayo guys. Ulas na tayo guys. Ulas na tayo, ulas. Bago na tayo guys, bago, Toril. Toril na tayo guys, public market. Ayan guys, so hingaw pa guys, kay gandaan mo man. Guys, dito na tayo sa Toril guys. Dumating na tayo sa Toril guys. Okay guys, lagi pong karga natin guys. Lagi ba? 6 na box. Guys, Oo. Sabatin guys, sabatin. Kapit na dahil madam guys. Madam Soriano guys. Ala guys. Si makatuo. Guys, good morning guys. Tanawa sa akong YouTube para makabalo ka. Tinuod pagdili. Di man ka matanaw sa akong YouTube po. Nasa makabalo niyo mga naaka dito. Bahala nyo dito lakman. Badigan lang dyan. Dito ko standby. Ayan, yung api tayo isa. Kape tayo, kape. Tamba sa init sa tiyan guys. Guys Tuma boys, wey. Tuma boys. Walang hangover. Yawa. Ating inom laga hapon guys. Pero walang hangover ba? Ano tayo lang Carmen guys. Tara. 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 Buha mo niya. Guys, uwi na tayo guys. Maaga tayo nakauwi guys. Si kunti lang karga natin guys. Ayan guys. Oh, uwi na tayo guys. Uwi na tayo guys. Oh, hello guys. Hello. Hello. Pilak na ka na. Jerry, Mingming guys. Wala. Luya. Luya. Lagi mo na ipangatag. Ano, nagpantuig ni. Karon. Anak kung gusto, may ba ng t-shirt? Nga nito ang Madam pinaskuhan. Saras, Sando. Wala na, sarot na. Ayaw yung Nicole. Ayaw yung Nicole, wala na. Sinilas ito, nabiling. Sinilas na. Sinilas na lang. Sana, baka may silas pa dyan. Sinilas oh. Sa size yun eh. Oh, kumaya na oh, kung babaya ka tiin. Sana, palaya lang kami ng pa. Adi. Sara, sinilas na lang. Yung bata, yung bata lagi dia. Alis na tayo guys. Dong, uli na ko dong.
na yung papa. Ay panganasig pangayo pa kay maka alis na tayo guys. Wala, alis na nga. Dito na tayo guys sa Bangkiran Public Market. Kapalik na tayo guys. Narating tayo guys, si Bangkiran guys. Hey! Guys, narating guys. Ay, siya po guys. Narating guys. Tulpa! Tulpa! Tagpa! Basta-basta! Wala kita basta-bas. Oh, wala. Pagyan na guys. Ha? Ay guys, Sat ka res? morning, this is Melvin Gibera guys. Welcome to my YouTube channel and TikTok. Ikarga naman tayo guys. Ito lang karga natin guys. Update ko kayo mamaya guys. Guys, alis na tayo guys. Ayan guys, Mercury Drag yan guys. Mercury Drag. Na pala guys, nakalimutan ko. Lumoy na tayo guys, Toril, lumoy. Lumoy, Toril.
sake I am free, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Guys, Hi, dumating na tayo guys. Oh, Takot kami sa ano guys ha. kuhan guys. Pom-pom. Persayan guys, condition na guys si Persayan guys. Wa naman sakit ng gusok. Ano guys, right here na guys, right here. Super science, Wala right naman sakit here. ng gusok sa Persayan guys. Oh. Wala magsakit ng gusok. Oh! Puspa, puspa. Oh! Gagawa, tagakan ko bumbang. Asa mo ate? Alam po mo yung Jimmy. Wala na Amy. Jaime! Jaime! Guys, 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 guys! Ah, Guys, ha! Shout out, guys! Yeah guys, giabo na guys. Ha? Japan? Japan. Japan surplus? Lagi ada deh. Ano man? Dili man yung manok. Isda pa ni. Oo. Guys, kape tayo guys. No, biskuit. Pita. Saka kape. Atas bodiga ng kape guys. Kay busy kita taas guys. Vlogger na naman, oh. Hello guys, nandito rin niya. Mo, narinig mo. Mo, narinig mo. Ikaw, tirakon nyo ko rin mo. Nagilumilom na ko ha. Ano mo? Narinig mo. Kasi rin mo. Madam Zara, narinig mo. Oo. I-champion naman eh guys. I-champion na itulog ang manok. Ito guys. Mainit na masyado guys. Ito ang karga natin guys. Naiwan ng 8 ka box kang samin. Yeah, gawin tayo guys. Mainit na. Maraming salamat guys panonood.